pusiri urura kausara pajara que akiri paksita burata hilata kuyakaraka kurjakisa takpacha burasina chuimampiwa arun ataparakta kiri suyosara ukakipkarake ancaja suraganza arun ataparaktawa. Inicio de semana. Estamos ya con Iris Cárdenas. ¿Cómo estás, Iris? Rimaika Muyaiki Walter, Ralliyanmi, estoy muy bien, Walter. Amigos, bienvenidos sean todos a su segunda edición del programa en lenguas originarias. Caimanta Pacham Kuyakuinikuta, Chayayka Chimuyku, Mana Perú Suyupi, Jawamuskunayamanchu, Ecuador Suyupi, Argentina Suyupi, Chay Hinayatas Kachkanku, Chile Suyupi, Hinas Papas Bolivia Kama, Kuyakuinikuta, Chayayka Chiku, Kaylam Kaikunapin, Paikunapastinkuna Kamuchkanku, Suyunku Ukupi, Asuan Hablando de saludos, este pasado 12 de diciembre estuvieron de aniversario dos provincias aymaras de la región Puno. Me refiero a la provincia de Mo y, por supuesto, a la provincia de El Collao y Lave. Aquí somaron Tatartao, Gilata, Culiacanaca, Taspacha, Borasiña, Chuimampi, Akiri, Parcaracara, Culiacaires. Ari, Cuyacuiniku, Tapaicunaman, Pacheca, Chico, Puno, Suyupi, Sabapuncho, Hawamuachkanchik, Chayhinayatas, Cuyacuiniku, Tapaicuna, Pacheca, Chimuachkanchik, Walter. Ucabao, Gilat, Culiacanaca, Ayohawa, Yatia, Urakaja, Utharaki, Hichahai, Ura, Cusiscachu, Panachay. Por supuesto, Walter, todo muy bien, todo perfecto. Amigos, de esta manera ya damos inicio al programa de este día. Adelante. Rápidamente presentamos Hihuazanaca. Marca más Iraca, Arequipa, Suca, Suyo, Llegaron, Hichaja, Panyari, y Adiagua, Jauca, Llegado a Porienta, Diragi. Machata, Hakira Kawa, Kimsa, Policía, Hakira Karua, Japaraquitaina. Akiri, Policía, Hakira Caja, Calma, Suca, Marca, Hitarua, Japaraquitaina, Kujabati, Mapuchabu, Utaitai, Utatainaja, Ugatwa, Akiri, Suca, Suyo, Llegan, Pacha. El Rosario, Urbanización, Chacaujitanwa, Acaja, Nasqueja, Utjaguaraquitaina. Nia Pescatuca, Huaynaraca, Tahuacuracawa, Ugarja, Machasip, Caraquitaina. Coronavirus, Usuta, Acasiwi, Pachana, Cansa, Uparacaja, Machasip, Caquitainawa. Ugatwa, Akirina Caruja, Equeña Caruja, Yacahuita, Ucaquip Caraqui, Amtaura Caruja, Yacahuitwa, Jupara Caruja, Catura Patainawa. Y a Tiaura Campi Seranta Sipka Quillari Murata Marca Más Iraca Hichaja Puro Sulca Suyo Llegaron Puta Payari Juliaca Marcanja Acuro Reganja Ya Pataca Tunca Sohtari Ukama Hakina Karua Aruma Machaya Utara Karua Catura Paraquitaina Grupo Terna Sata Irna Genera Kawa Satpa Paraquitainaja Pa Checau Kitara Karua Chapiti La Mar Marcasar Naga Yaukitara Hakata Seja Uka Checau Kitaru Uka Kip Karaki Chapiti Pierola Ukat Zambira Flores Marcat Hakiukita Nakana Hakisin Yaukitara Hakata Seja Uka Checau Kitara Karua Puta Paraquitaina Acá Hakena Karuja Comisaría Checarua Abha Paraquina Uka Checara Uchancha Payapataki Uka Kip Karakiwa Akiri Aruma Machanya Utarakana Hakena Kaparuja Kucha Artirina Karua Chura Parakire Ukan Chekara Kara Yakata Payapataki Kucha Artirina Kawa Hamat Kursaka Hanaskira Kaja Uteja Ukaraka Yakata Parakachaliwa Yatiaura Campi Sananta Sipka Quillari Murata Marca Masiraka Yohawa Uti Akiri Wakichawita y Pitpacha Kipka Waras Chekaru Hichaja Purta Payari Sanaka Yauhitarakana Uka Kipkaraki Mankayau Hitana, Yaka Chakau Hitarakarja, COVID-19 Usuta, Harkaka Siyataki Chakau Hitarja, Kipka, Waras, Hiliri Koyaya Utau Hitarja, Umawa Mantantara Kitaina, Hayuwa Ukamarkarja, Malichaman Pipu Tarakitaina, Ukatwa, Kaukitanti, Sinti Usunta Tarakaruja, Hut Apeja, Ukachakau Hateroja, Walwa Umaha Mantanta Tainaj, Ukatwa, Víctor Ramos, Guardia, Koyaya Utara, Equerina Capaja y Akata Tasquiwa. Kunana Campisa, Sinti Hanaskiru Cotiataja, Hakata Seja, Ukarakaja Tata Tasquiwa, Sasin Saguparakaja, Kanash Siri Paraguiwa. Y a Tiaura Campi Sananta Sipka Quillari Murata Marca Más Iraca. Policía Jaquera Caja Brasil Suyo Tapreju para Caja, Ma Dominicano Sata. Jaquerua Katjapatainaja. Madre de Dios Checarja, Nairawa Arbi Parua, Jiwaya Tainaja, Uchi Gabaja, Puro Checarja, Paja Jera Carua, Policía Jera Caja,
arta para kitaina akini nakaha hakina kapatainaw pusitu kawarang kasolisa kulkwa hakina katha apso para kitaina kunha polisa hukapi at hatap hanyani Kawawal hasuyunakana takap harakina Jesus Núñez Huparusti polisia nakawa katyap harakitaina Brasil suyuna Rio Branco ukachakana Akiri katuntat hakesti Dominicana suyut harakiwa Hupasti Naira Lunis Uro Kuchiyumpiwa Warmiparo hiwa yarakitaina Madre de Dios ukachakana Ukat hupasti atakiu hespira kitaina Hiwayat warmisti Yakiling Feliz Sanchez ukam suteniwa Pusitung pakalkon marani Hupasti Dominican suyut harakiwa Ukam hiwaya sirakitainawa Kunhamati haniu Jesus Núñez Hupampi sarnakanymun harakitainati Hichasti akir hakesti warmipar hiwaya tapatha Mutuñ utaru hist antatarakini Puno sulika suyon sti polisia naka ukakik paraki sarenas ko panakasti palun tatakin karu arknak harakitaina kun hamat akir lun tatakin kasti pusitung kwarang solis kolkiwa lun tatsop harakitaina mawi lamasita lun tatanagasti lun tatsusina kuis aksato kiwa kispip harakitaina ukat marka cirina kasti kataki polisia nakar hausa harakitaina kat kenyataki ukat staka lun tatakin karusti polisia tatanyu taru apa harakina ukakik paraki kaukir hakanakati lun tatsut unyasipkana hupanakasti komisari Chakarus makatap harakinwa at tanyataki Chimbote markansti salular lun tatasir hakirusti urakiru uchkap harakina marka jirir unhiri nakaha kun hamat akiri lun tatakisti matawakaru salularapa ukakik paraki karterapa lun tatarakitaina Jefferson Junior Benitez Ibañez ukam sutinirakiwa hupasti saludaraw lun tatsurakitaina asentamiento humano Las Brisas ukachakana ukat stimototak sukathak atakiuk hespirakitaina Ukatwa polisia nakastik ataki warkap harakitaina ukatha asentamiento humano 1 de mayo ukachakanwa katyap harakitaina ukat kapatokerusti komisaria Villa María ukachakarus puriap harakinwa Acá lima marcaru hichaja purtari panyani hiliri yupay chanya uta katedral sata kiri lima markarha pungkupha histar hewan ya tungka pasina kawa histan tataha hakata sirakina kipka yang kausu akan tawitha hichaja hadiwa luhaneha hakinakaha mantap kiteha hicha mayuro domingo kiwa masuru kiwan sasa kipka Jesus uparu katok tanya taki bisa loktaweha utharakina kurhama polisa yat khatasip kakinyani Mahu kanimpikiu lima katedral taipinsti misah aptata karakina. Aka COVID-19 yang haus sartipanstilatun kapaksinakau hist antas karakina. Kimsiri intiur advienton arzobispo Carlos Castillo arsun karakino yatiasin karakino kunhamati Papa Francisco. Yatiasin karakina orak pacha na pachamam toketsti unyanok kanyatak hansinti kanyut kanyataki. Yupay chanyutan wilkurun stitatitun yuriup hak akipan amtap karakina. Carlos Castillo hausesin karakin chuy manchas kanyatak hichapachanakan stitatitur amt kanyataki. Castillo misampi pokasin amt karakino haya markat hutirina karo. Ukam kikpao aruntas karakino kunati México markan sti Guadalupe Virgencitan punchawipwa amtap karakina. Ukamau misambi pokap karagitaina, ukamas yakip yupaycheñu tanakansti, sekentasip karagitaina, ankatokens. Nuestra Señora del Carmen Chekan San Miguelisca Marcatsti, kun hamati Ministerio de Salud taipit amtata karakina, ukan. Yati awina kaparhama pokayap karagitain. Patun kanikiu mantap karagitaina, kunatina irasti patakaniu mantap karagitain. Cynthia Kanyanghaus sartas kakipansi yakip chakanakwa misasti pachpan apas karakini. Patak patungka pakalkoni parrokia nagatstilla tunka sohtani chakanakwa apap haragitaina. Ukamasu kachakanakan stimahu kaniki mantap haragitaina. Murata markachirya kayati urakan pisaran tasip kakinyani maha chakinayaw kinairan tarakitaina pukalpa markada. Markachirya kaha walwamus para parakira. Walhanira kawa redes sociales ata ukataypiroja warkunta parakitainaw. Ukatsa unhirira kaha amuit parakirawa. Yakasu nakana ansasa utheja ya ukamar uint atamawa kaha sasirwa muspara sipkakinaw. Ukchil kabaja Abraham Levi hupasti aka soba yatiwira katha aski yatatataw. Hupasti saraki nawa maha chakinayaw kinairan taraki. Uka aynash aukituraja yakanaki ukinairan tej. Ukawa sasin sa hupaja kanais nakira yathat erakinawa. Aquí suyo sata haltawa pañani ukatha Estados Unidos
kipka suyuro halaro tapayari Pfizer uka vacuna koyanaka churayataki COVID-19 usutakeja ya wakichas hapjewa ukchilka baja Alemania suyulja Navidad ururaka han ayuja hakenak ainaka patakeja han yakat alhaya ukitarak hatu ukitarak uka kipkaraki kipka yatakanyo utarak sa histanto kapanyadi sa sinwa aparaki kirihanya tungka urunak sa rakiri hutiri chinuka paksinha ukur kamaspawa kurhama pulisa hukampi at hatapanyadi. Camionanaka Waranka, Pfizer ukakikparake BioNTech vacuna nakumtatawa Estados Unidos suyuna churaraskaraki, ukanakамписти hichaluni surutwa vacuna yakalanta parakini kaukirakenakati hanaskina katasipki hupanakaru. Usunak tokyat hatirinaka ukakikparaki usutarkakirinaka hupanakasti uhaparakiwa nairakataha kaukirakenakati asilo ukakikparaki kulyutan katasipki hupanakaru vacuna pansasina ukamanakамписти vacuna nya askich amarakiwa kunihamate akir vacuna nakasti pakalaktunka bajo cero ukathayaru apnakanyarakiha. Estados Unidos suyusti sintit akasinyan wahak katasiraki akanyang kuspachanha kunihamati tungka soktan warangka pahakinakawa nyang kausumpusung tatu utharaki ukakikparaki nyakim sapatak warangka hiwatanaka utharaki. Alemania suyusti wasitampi utan kamaranya roman harakiwa hicha miércoles urut hatunka uro ener pakskamawa alakanyutanaka ukakikparaki yatakanyutanakasti histantat unchas harakini ukamamtawinakasti uchap harakiwa coronavirus uso hanukam akantanya pataki. Embres kamanyutanakatsti irnakirinakaparuha utanakapatwa irnakayanya pa haraki hanuka hutir simananakansa samaran urunakas churap harakispawa. Alemania suyusti Europa chakahana walhahakinakanirakkiwa ukama mawarangkan-warangkapa kimsa patak kimsa tung kimsa kalhon warangka kimsa pataka kimsa tung pusini hakinakawa coronavirus usumpusuntat utharaki ukakikparaki patung mayan warangka yatung pataka hiwatanakas utharakiwa. Ukan kamasti Italia suyusti soktatung pusin warangka peskapataka patung hakinakawa usuntatut haraki ukama ukanakampiste Reino Unido suyurusti atip harakiwa usuntatanakampiha Europa chakahanha nyang kausumpisti maya chaka sokta hila warangkan-warangka hakinakawa hiwap haraki akaurak pachanha ukama wiatia sinip haraki OMS ukataipitha kunhamati maimara Diciembre paksinwa akanyang kaususti China suyuna unstarakina. Murata markamasina ka ukanakanawa aymara yatia unakaja hichaja quechua yatia unakwa such aptarakiyani yawa kutintari paja. Ya retornamos. Manta punitahmi kay piña kachkani ñañaykuna turiykuna kuskanchikmanta llaqta simipi willakuykunata maqchiriykunanchikpaq kaytaya yuyariykusum kay semana tukuq punchawkunallapim salud ministeriomanta pachallam kaykunata kallpancharqamunku lliw Perú suyupi hinaspa wawachakunata vacunaykunku kay vacunakunawanmi maskachkanku wawakunapas hali wiñanankupaq chayna kaptinmi umalliqkunapas qayarikamuchkanku llaqtakunata hinaspanimuchkanku mamakunata taytakunapas yanapakuspanku wawachankuta ichpaka hampina wasikunaman apaykunankupaq chaypi hampiqkunawan rimariykuspanku wawachankuta vacunaykachinankupaq kayllam kaykunawanmi kay sasa punchawkunapipas asuwanraqa mana allinkunamanta tukuy niraq unquykunamantapas amachakusun. Así es, amigos, en estos días que ya, bueno, en el fin de semana el Ministerio de Salud ha venido fortaleciendo algunos trabajos relacionados con la prevención y es así que también han ya realizado la vacunación en muchas provincias al interior del país en niños menores de 5 años. Chayna kaptingmi ñañaykuna, ñuqaykupas, ñajayaykusum ñakunan punchaw willakuykunawan. Y para dar inicio a la información nos vamos hasta Arequipa. Arequipa, yuraq llaqtapim, umalliqkuna llamkaykunata kallpancharqamunku, hinaspa kayta riqsichimuchkanku. Hipa punchawkunapaqmi Navidad ichpallaña kachkan, Catedral Wasipim, nacimiento niskata aswanra hatu hatunta, Catedral Sayayta hispichimunqaku chaynapi
llaqtayuqkunapas qhawariykunankupaq, kusirikunankupaq. Kay kamachiykunam kachkan. Sapa chunka kamam runakunaqa hawayta atinqaku. Chay hinallataqmi rakinakunanku huk metro asnintaraq emergencia punchawkunapi kamachiykuna kasqanman hinalla. Chaypas chayllachuya kaynatam riqsichimuchkanku Cabildo Metropolitano nisqapa administradoranmi nimuchkan rejasllamantam hawaytaqa atinqaku. Upukamaqa manam yaykuytaqa atinqakuchu. Kaymi kanja ichapas qamkuna hawaykuyta munawaqchik kay lunes killachaw punchawmanta sábado kuychichaw punchawkama sapa punchaw hawaytaqa atinkichik hanchis achikay pachamanta suqta chisinkuy pachakama. Kay yuraq llaqtapi willakuykunawan hinalla hatiykusun policiakunam llamkayninkunapi machaq runakunata harkarqunku. Emergencia punchawkunapi kachkaspapas runakunaqa lluqsirqusqakun hinaspa machachkasqaku Caima distritopi. Chaymi karun aswanraqa El Rosario sutiuq urbanización nisqapi runakuna harkachikuyta mana munaspanku kimsa policiakunata mahawan kutirikunku. Pichqa chunka runakunam huñuranakusqaku wayna sipaskuna llapa traguta upyanankupaq kay emergencia punchawkunapi gobiernopa kamachisqanta mana uyakuspanku. Aswanmi policiakunata mahaq wayna sipaskunataqa waynakunatapas harkarqunku hinaspa ichpakaq comisariaman aparqunku. Kimsa harikunata harkarqunku policiakunata mahasqankumantaqa. Cristian Salas Ortega hinallataq wawqintinkama Jesús hinallataq Luis Olazábal Suta. Paykunatam kunanja huchachachinankupaq tumpamuchkanku gobiernopa kamachiyninta mana uyaspanku. Chay hinallataq umalliqta mahasqankurayku. Kunanñataqya Huancayo llaqtakama chayaykusun kayta riqsiykunanchikpaq. Inia wasimanta pacham llamkaykunata ñawpariykachimuchkanku papa tarpuqkunata yanapanankupaq chaynapi kay hipa killakunapi papakunamanpas ima unquykunapas ama ratachkananpaq chaynapi halillata wiñachinankupaq ima tarpuyninkutapas. Hawaykus. Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA nisqanmi ONG pa yanapakuyninwan campaña sanitaria nisqanta Comas Distrito, Cochas Distrito, Concepción Provincia Junín llaqtapi ruwaramunku. Chaynapi llaqtarunakuna achkampi papata ruruchinanpaq. Allin yachaqkuna chay Estación Experimental Agraria Santana de Huancayo, Centro Poblado Pilcullama, Canchapalca llaqtakama chayaron. Hinaspankun kaypi paykuna chay campaña agrícola nisqanta ruwaykamunku. Papa tarpuq llaqtarunakunatas yachaykachimun. Imaynatam unquymanta hampinanku. Imaynatataqmi chay uruchakunamantapas hampinanku. Papa tarpuq llaqtarunakunatas yachaykachimun. Paykunataqsi kusisqa. Chaynallamantaq muhupas allin muhus kana. INEA nisqanqa hatun llamkaytam ruwamuchkan. Llaqtarunakuna achkampi papata ruruchinanpaq. Chaynallamantaq mana imapas unquykuna kay papata hapinanpaq. Nitaq uruchakunapas. Emergencia sasa punchawkunapim hinalla kachkanchik lliwtik simuyuntinpi aswanraqmi Perú suyupipas tukuyniraq ñakariykuna kachkan kay virus rayku. Chaypas chayllachuya hampikkunapas aswanraqmi llamkayninkunapi kallpanchamuchkanku hinaspa wañuytapas mana manchakuspanku aswanraq wakcha runakunata ñakariypi kaqkunata yanapamuchkanku. Chayna kaptinmi Ayacucho suyupipas Salud Dirección Regionalmanta pacha hatun riqsikuyta chayaykachinku huk hampikman. Imanasqa técnico yachayniyuq enfermeriapi Elber Chipana, enfermero, chayaykun huk karuy llaqtaman sinchi sasachakuytapas mana manchakuspa. Wañuymantapas lluktirispanraqmi chayaykun huk retroexcavadora sutiyuq hatun maquinariaman sijaykuspa, chay maquinariallamantaqmi llujarqachirqapas motunta, chaywan chayaykunanpaq karuy llaqtata hinaspa warmakunata yanapanankupaq wawakunata pichqa watanman manaraq aypaq wawakunata. Chayna kaptinmi Ayacucho suyupi umalliqkunapas kayna allin ruwaykunata hispichimuptinku hampikkunata hatun riqsikuyninta chayachichkanku. Umalliqkuna rimarimusqankuman hinaqa kayna aswanraq allin llamkaqkunatam
riqsikuyta chayachinhaku lliw Ayacucho suyupi. Kunan ñatajiari marikusun coronavirus manta kunan pachakama ñakarichiwachkanchik hawa suyukunapi kay llamkaykunata ñawpachimuchkanku. Estados Unidos hawa suyupim nimuchkankuña kunan pachapak aswanraqmi Pfizer BioNTech sutiyu laboratorio manta pacha vacunakunata ña 15 millón vacunakunata hispichimuchkankuña chaynapi vacunanallapaq ña kachkan. Aswanmi pakitarqunku caja ukukunapi chay paquetikunapim churamuchkanku chakisqa rankachukunata kay nasinchi chiri ukullapim kay coronaviruspaq vacunaqkunaqa allin kanman. Chiripi mana kaspankuqa kay vacunakunam hullurkunman. Kay paqueta empresapas rimariykamunmi UPS hinallataq FedEx sutiyu empresakunan paquetamuchkanku kayna chakisqa rankachukunapi hinaspa nimuchkanku lliw Estados Unidos manmi aswanraqa apachinhaku llapa vacunakunata allin chirisqata. Niramullankutajmi Canadá llaqtapipas kunan pachapaqmi 15 chunka waranja vacunakunata ña chayarqachinkuña avionpi pawarqachinkuña hinaspa kunan punchawpuni llaqtayuqkunataqa vacunayta ña qallaykuchkankuña. Ayacucho suyukama kaqllamanta punitaq chayaykusun ñuqanchik willakuykunawan. Kunan pachapaqmi maytukunapa, librukunapa, ferianta hispichimuchkanku aswanraq qillqaqkunapas chaypi tinkunakunankupaq huk culturakunawan kusqa. Riqsiykus. Ayacucho llaqtapi hayllas runakuna ñawinchayta munananpaq hinallataq yachayninta kay cultura nisqata riqsinanpaq chaymanta kallpanchananpaq yapa suyukunapa yachayninta ñawparichichkan kusata kay tawa pata edición de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho Filay 2020 nisqanchik. Kunan watam hispiykachinku kay sutiwan leer en grande ñawinchay hatumpi. Kay hallari raimipim tarikusqaku Víctor Hugo Morales Meléndez, embajador de México en Perú, Willy de Pozo, fundador de la feria y actual presidente de la Cámara Peruana del Libro, chaynallataq alcalde de la provincia de Huamanga, Yuri Gutiérrez. Kay feria cultural pajallarininwanmi maytukunata riqsichimuchkanku, poesiakunata harawispanku, conversatorio utaq rimapayakuykunawan, tapukuykuna kachkan, hinallataq espectáculos culturales virtuales nisqanchikpas. Llaqtamasinchikmi hawanmanku kay redes sociales ukuntakama, fanpage de Filay 2020 chaynachallata maskaykuwaqchik. Kay watapaq kachkanku qillqaqkuna México suyumanta Juan Villoro, Premio de Narrativa José María Arguedas y Guadalupe Nettel, Premio Herralde de Novela. Chaynallataq tarikunku Españamantapas harawijkuna Beatriz Russo, Raquel Lanceros, Marina Casado, hinallataq Cilia Quiles. Chaypas chayllachu Ayacucho umanchaqkunapas Urbano Muñoz, Víctor Tenorio, Alida Castañeda, Carlos Huamán, hinallataq Sixto Sarmiento. Kaypillam kachkan ñuqanchik willakuykunamanmi ña chayarqamunña Clodomiro Landeo uyariykusun. Llaqtamasiykuna imaynallataq kachkankichik allin challachu qallaykusunña huk challapi rimanakuyninchikwan. Kay hamuq watapim llapallanchik votamuq risun chaypim aklasun musuq presidentita hinallataq congresista-kunata. Haykataq candidatukuna kachkanku Pusaqchu, chunkachu, manam yachanchik ñataq. Iskay chunka kimsayuqmi candidatukuna kachkanku. Paykunam presidente kayman aypayta munachkanku. Kunan hamanaraqmi allin riqsisqachu kanku. Llaqta runakunan mana paykunata allintaqa riqsinkuraqchu. Nitaq yachankuchu imatataq ruwanmanku. Presidente kayman ayparuspanku. Chaypas chayllachu, wawqillay panillay. Chaynaña achka candidatukuna kaptinkuqa bancadakunapas achka yakanhaku Congreso ukupi. Hinaptinqa ley kamachikuykuna ruwanankupaqmi sasawan imapas yuyayninkuta munasqankuta tupachinhaku. Aswanmi karunchanakoypi atipanakuypi kanhaku. Llaqtañataq hunqasqa kasunchik. Chay mana llakichiwananchak
Yaki chiwananchikpaqmi allintapuni hawarinanchik sapakama candidatukunata, sapakama partidukunata. Hinaspa aswan allin kaqkunata. Llaqtan yuyariqta akllakusun. Ichapas chaynapi allin kanman kay musuq gobierno. Chayna kaptinqa ñuqanchikpas allin ya kasunman wawqillay panillay. Chaykunamanta yuyay manakuspa ripukusaqña huk punchawña tupanakusun. Anchata muriksirikamuikiku Clodomiro tupanakamañaya. Walter, kay hipapunchawkunaqa ñatukurqamunña hinaspapas kay killapi Navidad pas ichpaykamuchkanña. Chaynapi runakunapas kunan punchaw, raymi punchawkunapas huñunakuypiña kachkanku. Imatam niykuchuwan kaymanta pacha Walter. Ukamao hinat kullakaraka hariwa matapi unakaja utallapakiti walhariraka mura septan kumata sephañal kuna iman septan hukatja hariwa ukaja ukamañapakiti yanqa usuja akankaskakiwa. El COVID-19 sigue presente aquí en nuestro país y por supuesto a nivel de todo el mundo, en muchos países. Por ende que no es necesario estar reuniéndose en estas fiestas de fin de año, sino protegernos, por favor, nada más, protegernos, no estar juntos ahí con la familia. Si estás pues por supuesto en tu casa, claro, obviamente, pero si estás en otro sitio, Iris Cárdenas, pues ya no tienes que ir a reunirte. Manapone Walter, mananyam illachkanañachu wasi ukullapi, ayuwan kuska kusirikukuna kay Navidad punchawkunapija, chay hinallataqmi umalliqkunatapas uyariykusunña paykunapas qayarikamuchkanku aswanra hampijkuna yachachkanku hinaspa nimuchkanku ayllunchikta kuyaspaqa wasillanchikpi hipasun amaña watukanakuchkasunchu purispam virustapas purichichkachuan utaq hawakunapipas viruswan tuparquchuan hinaspaqa amachakuyqa sasaña karunman. Ukamao hinat kullakaraka akirimpi tuk'ejatjallani hakisin kamas asira kullakasarjallani. Así es, amigos, muchas gracias por su compañía. Continúen con la información de TV Perú. Pajarín Campaña.